وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين المعصومين وسلم اللهم عليهم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عقيدتنا في الجور والظلم عقيدة شابانتا تabo في bande meden e fi ko wiete kon jawru e zulm foko toñe so yari kam maddatul lugha atani wadi manaji ko non ko toñe wede jawru e zulm ko min akbari tawa ko buri mawnude ma kana yu'azzimuhu al-a'imma alayhimus salam ina tawa ko burno mawnude ko imamu en tidinno fi mudum alal insani e dow neɗɗanke ɓen e ɗum ɗo ɓe tiɗnana ɗum neɗɗon e dow makko mina dunubi e bakkatuji ino tawa e ɗum al udwanu alal gayri jaggutugol e hoore goɗɗo ɗum tigi ɓen yewti hanki radio liberté wa zulmi linnasi e toñugol yimɓe ɓen wa dhalika ɗum ɗo noon koɓe hon waɗi si imamen tiɗini ɗum ittiba'an ko ka jokkugol lima jaa fil qur'anil karimi min tahwili zulmi e añingol tooñe añingol tahwili oɗo tawili muhammadu komo añingol yani ñiddina hunde nden hako añate wastinkarihi e hulɓingol fi muɗum inkar o kadi ko yeddugol yani añugol fof ko goto kono ɗo hulɓingol fi muɗum مثل ونقال دالي قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقد جاء قندي أري في كلام أمير المؤمنين عليه السلام ما يبلغ الغاية إمام أمير المؤمنين دائما كم دائما كهنغان دي مما تعالى قلت أري أيوتر مأبه كتوتن يطوي حتى ده في بساعة الظلم في كانينغول في توñe في pottingol yimɓe ɓen e toñe wattanfiri minhu e raɗagol yimɓe ɓen potto winde mum infiru ka qawlihi wono yewtere makko wa huwa sadiqul musaddiqu wa huwa sadiqu al musaddiqu kanko woni gonguɗo gonginɗo gonga kadi min kalamihi e yewtere makko fi nahajil balagha kala mo Allah newnani jangi nahajul balagha hara ko dirasatu tadabbur hara ko biddiraya jannara waɗoy tawdo ɗo mis e nder ko yowite e laawi ahadul bayti ɗi fof si feƴƴi qur'ana e marawa nahajul balagha ala ko woni nahajul balagha ko ɗum ɓe winni ko ay hay nde ɗo ka sayfat sajadiya ɓe inni ba'da nahajul balagha e jangi ɗum ɓaawo feƴƴude qur'ana e nahajul balaga si hikka ɗon ko ay ko jogiiɓe lawol ngo jogii ko sahifa sajjadiya nahajul balaga andi kala ko yiwe imamuɓe wela janngude sahifa hande lolla nde wela janngude dabo ƴiyeɗen tun ko probléme mere manaji kala mo yiɗa toon du'a welɗo janngude ko karam ko ɓe ngani ngamo ƴiimo ziyaratul jamia honno ziyaratul husayni oɗo honno attawassulu sifa ɗen nden ko karama koɓɓen karama koɓe siya ɓe windi ɗe nam kan numéro 219 kanko imam o maki wallahi mi wondiri allah law utitu al aqalima sab'a hay simi jonnama continent ji ɗin jeeɗiɗi limu ko continent hay simi jonnama continent ji ɗin jeeɗiɗi eɗen ko joywiɗen ka adnan ko 5 continent kamɓe ɓen ni ko 7
ani do kada ida deeli bima tahata aflakiha wondude e kala ko woni ley fulkuji majji on won ley andi kambe leydi ko de akko de glim leydi dindi ko ko de glim kambe se be ni agalimu na continent de Afrique Asie Europe Amérique na dum kambe ma alal arde kulluhu e glimul wahid alamul bashari on ko fi dum wala langati kambe alamul bashari on ko iglim wahid kala ko bashar wata wurude hada don ko dum Asie Amérique Europe goro gara ha kala noy dum non ko iglim wahid din non fota non hati ma jeddi e ko tawatan woni ley fulguji mi ali ko woni masude ley ton kullum fi falakin yasma'un e ko wonde ton bo be wi hara mi okkama dum fo ala e do huude wotere hara mi okkirte dum an u'shi Allah ko yomi yeddu Allah fi namlatin e korndoli uslubuha mi bitta e maggi jilba sha'ira ko farta wak lebum embere lebum yomi mi okke dum do fi yomi toñu korndoli mi bora lebum e maggi e ore toñe ma fa'altu ma ki watta ya Allah subhanallah sandari uslubuji imam on ayay kisan yimbe ben no jama woni nder yite fawdo do no haylade no nder yite no wi yangude qur'ana no der ton no juulude no der ton no wadde ko garaw gogo no der ton bandira hara no heewi der ton yo mi yeddata Allah yir wona dey bani adama ko korndoli ngiya hendata tum muncaado konta wada fus subhanallah yalla okko e moyen hebe no jangire allahumma jangi gande alul bayti lamma do def ni as-sahadat ya do ko imamu be makki soppu ko lilen ka dari ka ara tun jetta impare kaw ngol tellement hide mumina impiji foppu ko wala tayin ko ta dum ko bone go rata de vitale burtina ka faala sa programme anki be de hedo go no ino الوضوء على الوضوء نوراني سلي جوها جاينا وقتك سلي يا سبحان الله عندي حديث أبو سلي كن نعم كذا ما أنا حديث أبو فاماري كذا قرانا إني ومن لم يجعل له نورا فما له من نور جرنا ميه بفيري فجعل أفئدة من الناس قالوا إليهم كاجو ora si mu kala mo yondorani ndaygo nuri ali muhammadin fama lahu min nur faman lam yaj'al lahu nuran yani min nuri ali muhammadin fama lahu min nur ala ko jetta ndaygo ko num fanda ngala do maki salligi e hore salligi ko nuraydi ko fofta dum defte sunne shi do imamu be maki na'am no salli ken kono ko salligi golliraado farilla salligi a salligi gani tum a golliraado mo fus farilla yani a gollirali mo ibada na'am watta salligi hoore dum ko bida salligoda wan woni da don salligoda tawada salligi anniye ko fiya fonto qur'ana wodbay fonto qur'an janga ko ibada wona salligi anniye ko ya rujju dadde didi salligol ton fi wona salligoda to wona sey to nga salligoda be maaki dum non ko bid'a li annahu abas sare fi darnati لماذا دعي إلى الوضوء؟ للعبادة. كا. بانير بي بانne sodo da hajude la boy lutano ko gol ina dem sodo ko fi inda ma to mete go ko su jude memi go dum manane de sodo noti kono na be manda tama be ne ka dum kel ko asodi ke anyami asotike be na wadi ko do ago parce que ko nyam go soda na agolli ko ahlul bayti andini aden salligi so salligama so heba wadal o rewirte Allah si salligo watte sala al wudu ala al wudu ko ya salligo do joni fi fontugol qur'an ma salligo da joni fi rudi godo dade ru ya gayna wagutu yona tawa salligi ma bonade salligo da don kadi andi o ya bonani hare woni al wudu ala al wudu asa faami ara non golli golle munne ko no bonali bayo bonali salligi fawaki ma don salligo da toujours fi be dugo mojjere nden
donc ɗum ɓe maki alwudu ala ɗum ina salligal gol gayno watta salligi gay hara hunde rewiɗaɗo e Allah donc bida bidia Allahu akbar honto wonde naam ɓe maki jo windu deftere o wi haza ɗum ɗo noon ko imam o maki ɗo ko gayat woni hattode ma yumkinu ittiri ko weɓata an yatasawwaruhu l insan ka neɗɗo mbadinta hoore mum fitta affufi e nefinagol ɓe maki wo ko ha ɗo haɗata ka goɗɗo nefinoto yani goɗɗo renoto yeyi ha am leeɓum korndoli a wawa hay sa okkama kode e planète ji ɗin ɗi fof e ko woni e nder fulkuji majji o fof fiya ɓoru leeɓum korndoli ni nani tout Allahu akbar ceerno wuurɗo noon tic tac ko ɓen ko wippi o ñaami inna hannde kadi kaari sikkuno noon ƴeƴi ɓeere ko goɗɗo wulli wo ani fitta afufe nantagol ani zulme tooñe wal hisre wal hasaru e rentagol minal jawri ha hinne tooñe wastin kaari e añugol amadou golle tooñe ko aɗo arata ka innahu no kanko imamum la yadlimu o tooñeta namlatum korndoli fi qasirati sha'iratin e ɓorgol leeɓi maggi ma hoɓugol leeɓum maggi wa aleykum salam wa rahmatullahi o yoɓe kadi hande de par ce que noddi on wa in utiya hayso okkama al aqalima sabu a planète ji ɗin jeɗɗi noon fa kayfa ko honno noon woni ha al fa kayfa haal o ganda on to wonde ɗo joni si oɗo imamu suusali toñide kordoli sabu mo jonna planète ji ɗin jeɗɗe hoore mum oɗo jon defte nde landi noon joni fa kayfa haalu man balaka man yalir diwaka fa kayfa haalu man yalir ko honno woni alhaali on mutuɗo on wonɗo e jumpude o wonɗo e jumpude fi dima'il muslimine ƴiƴe julɓe subhanallah si imamum suus haali so jonnama planète yiɗi jeɗɗino e ko woni e mum yo toñi kordoli o yo susta Allah o wonɗo noon e jumpude ƴiƴe julɓe wiya kañum ko julɗo ko sunnaniraɗo jogui wa yanhabu o jatta amwal annasi jawle yimɓe wa yastahinu o aybina fi aradihin e dambe yimɓe ɓen wa karamatihin e teddule maɓɓe kayfa yakunu qiyasuhu ko honno golle oɗo ɗe geɓɓirte ila fiili amiril muminina e golle imam ali imamu bojjono e maki lagadi sakarani dunia hatta qila ana wa muawiya ɓe maki aduna fanɗinilan ha tawa ko min e muawiya keɗin ndinte ɓe maki attaligu ibnu taliq muawiya bnu abi sufyan attaligu ibnu taliq donc andi ko nelaɗo ko ɗum winoɓe ñande fatu makka to antude habu antu muttulaka ɓe maki mandanɗa hoorema ha hande jihadi contre nelaɗo waɗaka tawana ɓen makko woni yeeso sen daari badiri uudi kaybara tabuka fof ko abou sufyan waɗani o chef de guerre contre nelaɗo ko noon woni ɓen muawiya wa fil hini muawiya ma abihi o wi walaki mundu fitiri min gila mi tutti en du ana ma arrasuli miɗo on denelaɗo kono min yewmen suɓindirirte oyno nene o ko hinde aqilatul akbad feccunoɗo ɓerde hamde ƴakkinde o won nene o wa ummi fatima bintu asad alladi bata rasulu fi kabri kablan tudi fana min nefen hen en o fatima bintu asad mo nelaɗo walino ka yanande mum taw du'i immi si pour mum wallina صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد nene fatima bintu o sodi nene amiril muminina koɓe feƴƴini nelaɗo ƴetti doleke maɓɓe ɓorni fure o ɓe maki allah ko nene anni allahumma hadi ummi ko nene anni mi andaji min ɗelan o moƴƴa o feƴƴi komi boobo ko o noon ne ilam allah yaafo o kala ko waɗi yaafo mo nelaɗo waali ko gaburta o goɗɗo innima barkinagol no harmi nelaɗo naati gabru waali ɗum no filla e defte fof sellude ne fof ɓe waali ɗon ɓe du'i ɓe immi fure on wallina batte ka ɓe waali ɗon limasa naam honto wonden من فقهه wa kayfa takunu manzilatuhu ko honno place oɗo neɗɗo wonirta min fiqhihi e fiqhi imamu amiril muminin salawatullahi alayhi kono ɗum no yaadi inna hada no ndeɗo yewtere huwal adabul ilahi ko needi allah yankori ni yani ko allah neiri ɓe ni arrafi'i towndi alladi ndi yatatallabu huddin ko ndi tigi dina kan ɗaɓɓirta
minal basare neɗɗanke o ko ɗiɗo tigui dina ka gaɓɓiri neɗɗo o yani wotta koya rento e ko goɗɗo ko fu bandi o yo goɗɗo kadi rento e ko ummen yewtiyanki mi hara qur'ana no joggo hara ko gonga qur'ana no jokkano hara ko gonga hara no bogoro wat cimartude kono madina ɗo ya addi ɗo place ma ko noon tiyacciraali goɗɗo yaha ɗo e daara ɗimmo ma wonɗo ɗon ta e nokki goɗɗi amuɗa o taɓe gayaɗa ɓuran no gonta naam o wi inna zulma no tooñe min adami no tawa ko ɓuri mawnude ma harrama allahu taala ko allah harmi falida ko sabu ɗum akada ƴetti min ahadisi alil bayti hadiseji ahadul bayti ɗen wa adi iyati e duwawu maɓɓe on almaqamul awwalu ɓe ƴetti place arano o fi zammihi e ŋiñugoltoje duwawuji ahadul bayti ɗin ɗi fof e hadiseji maɓɓe ɗin kodi fuɗɗota ko ŋiñugoltoje par ce que ko tooñe halkuno kala halkanoɓe allah daala a halaknahum lamma zalamu min halkunoɓe wawi ɓe tooñi nokku allah daala wama zalamnahum min tooñali ɓe de walakin kanu hum anfusahum yadlimun kamɓe tooñi hoore maɓɓe naam on to wonɗen wa tanfiri e raɗagol atibaihin jokkuɓe ahlul bayti ɓe anhu e tooñe ko ɗum waɗi kala mo yiɗano tooña so witike chiya haray ko fenowo en jangi ɓawga ko imamu baqiru maki si yimɓe guluji temedere woni e nokkure an ko a chiyajo amen menen ahlul bayti tawi no tonge ɓen ɓurɗoma moƴƴude aray nagonga ma en jangi ɗum ɓawga ka miyato alfe guluji temedere ɓe wi yimɓe 100 000 personnes no ɗo no ton ɓurɗoma moƴƴude aray na chiyajo wa hadihi hino ni siyasatuhum politique maɓɓe on kamɓe ko ɗum ɗo ɓe nanta politique kamɓe politique maɓɓe on ko raɗagol yimɓe maɓɓe ɓe yo e potto tooñe raɗagol yimɓe maɓɓe ɓe yo e potto fenade raɗagol yimɓe maɓɓe ɓe yoɓe potto ɓewre ko ɗum woni politique on par ce que ko politique ɗon nadote aljanna wona politique ko joguiɗen fewnuɗo nam wa alayha koye dow ɗum ɗo suluku hum laawi maɓɓe ɗin woni kamɓe imamuɓɓen hatta ma a man yatadi alayhi hay si noon anga tooñuɓe hay tooñuɗoɓe on ko ni ɓe jogoranta mo ara ni yewtere imamul hasan goɗɗo arno yendi ɓe nene baba honno ɓe wattine noon nam o wii wa yejitari'u ala maqamihin o darto o tooƴa e hoore place maɓɓe on o fenna ɓe kaɓe on ɗon oyi wa qissatul imamul hasan qissa imamul hasan alayhi salam marufa imo anda fi hilmihi ka muñal makko ani samiyi o samiyankejo o muññinomo alladi on ejitara alayhi arnoɗo darti imamul hasan wa satamahu o yennimo fa latafahu l imam on kan newanimo wa atafa alayhi o ɓannitimo o welɗimo hatta asharahu ha o famini oɗa samiyankejo bi suu'i fi illatihi golle makko ɗen boni ko kamɓe hino koɓe gerta ko sa ari a toñiɓe ɓe newoto e ma ha hersa an tigui yana hoorema bonnere nde waɗɗa nde par ce que sa tooñi lan ɗum mi yettike ma yiyata bonnere ma nde hande kadi kono foolitta mi gerata oɗo o aro tawi ɓe ka duɗal o yenni hasane bun ali hasane bun fatima o yenni nene fatima o yenni imam ali o yenni imam hasan o saboti ɓe iɓe ka duɗal ɓuuri temeɗɗiɗi no janggude ta janggana ko fof mo ɓe diwni imam on maki taw yimmode waɗɗi pucco jippaki wona ɗon ha après o huccitoye tawi goto memali woni seeɗa tun imam on maki mi falama yettade janggana ko ɓe wi ha imam ko ɗum men faala ko ɗum men ɓe maki amayi kono condition ko sen hewti ɗo emi memudemo ta goɗɗo memmo ɓe naati ɓe ƴetti dirhamu temeɗɗiɗi on tuma ɓeɗe ke jiifo maɓɓe ɓe ari ha ɓe hewti ka makko o yiiɓe tawi ko ɓe tigo yenno e nane ɓe maki seeɗa foten fayere ɓe soro amen no ne'i men needi ɗum ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam soro amen no ne'i men needi kala arɗo koɗi men yo woodu komin jonnimo so men waynodira a yeehi a koɗi kelan bimbi ɗo en waynodirimi jonnalima goɗɗum ɓe maki mi faala andude siko nawnare marɗa nde ma porɗa mi jonne ko ñawdora siko ɓilla marɗa ka ɓe nguure mi jonne ko dépense ora siko ande marɗa min walle nde no ndewira siko basal tampimma min walle ha alɗa ɓe konti ɗon ha ɗuuɗi wayno darino o yani ɓe yaltini mbuƴƴiɓe jonni mum ɓe hucciti ɓe yeeyi woni seeɗa tungo waɗɗi o jokkiti ɓe woni yeeto lan kon mboni am yeeto lan ko mbone miɗo andi inde ma nde kono est ce que mi andali haqiqa ma o ɓe maki naam ko minen woni su yimɓe suudo annabako
ko gandal menen ko ilmun nubuwa ko gandal annabako men muyni yimɓe luttuɓen ko ɓiraɗam muyni menen ko gandal annabako men muyni andi on imamul hasan ko ɗengal nelaɗo ngalo muynayno o wi jibril ko kamen areno ñande o ñande kala ko jibril ari e sora men so yeehi sora men wolnayi men ko ɓuri duuɓi sappo kaleynaki nelaɗo miɗa an to ko bargol annabako ara o naɓi ɗon ha samiyankejo baɗɗa hibba ndiyam ɗum jaka mi anda komi waɗi o yimmi o indi est ce que lammari lawol noon tuuɓira par ce que mi gayni yo waɗa imamo makin an est ce que anda allah dali alladina yamaluna su'a bi jahala waɗoɓe ko boni ara anda ɓen summa yatubunan garibi tuuba heñ allah jaɓay o tuuɓi ɗon yeeso imamo o hooti o tawi ɓeygude makko nden o indi mi yarata ndiyam mo mi ñamata ñiiri mo e hiwrodirta ha wattitoɗon e sooke nelaɗo ni nelaɗo feƴƴinino o wi nelaɗo no ɗo o wi ko nelaɗo woni ɗo o ɗo nelaɗo ko ɗo ɗaɓɓitete an nelaɗo makuno ana min husaynu minni wa ana min husayn kono yimɓe ronke famde haala ka yaani si nelaɗo feƴƴi fewdo imamul husayn goɗɗo andorte goɗɗo andata nelaɗo harda imamul husayn o yiiɗi ko imamul husayn nelaɗo andorta ko ɗum wasi inni wa ana min husayn o ɓeydurde ɗen adi watte soke imamul husayn o woni tawaɗo e jambarɓe ka duɗal imamum maki sen warnumo nane heɓayno ɗum ko ɗum allah wi nelaɗo o inni allah yeetike soro amen ko allah ne'i mo minen kadi kanko ne'i men kanko soro amen ne'i men nelaɗo maki addabani rabbi ko joomi en ne'ilam fasana to adiɓe moƴƴinine e ndiyam imam husayni maki minen kadi noon ko nelaɗo ne'i men allah wi nelaɗo law kunta fazzan halisal qalbi lan faddu min hawli sa wonno ñanguɗo sonkowo yimɓe ɓe dogete so arno to minni piyemo na ɗo heƴanoyo tawi o andade imam husayni maki ko ɗum nelaɗo mako no ñande wuudi ɓay ɓe tappama ñiire mabɓe solama ɓay ɓe ɓantike ɗo eɓe malaika fof ɗoni pere ɗo e nelaɗo mako allah halkuɓe ko ɗum waɗayno ɓe maki allah yaafo ɓe ɓe andalam allah waɗuno ɓe andiranmi la yarifuna man ana ya rabbi ɓe anda kon mboni min geruɗo tolke ma walla ɓe andanmi imam husayni ko neñande ko ɗum ɓe maki o andano lam ayle ɓay o andilan joni ko ɗum tampini yimɓe ɓe hiɗen suuma tawi andu haqiqa nde suddare noon nde continue nde ɓeydede ñande o ñande komo allah newnante o sortoto e nder nde suddare ya haqiqa bisimillahi rahmani rahim nam o wi wa qadi qara'atu anifan en jangi joni fi du'a sajidina ka du'a o imamu sajjad alayhi salam min al adabi rafi'i ko tindini fi needi towudi fil afwi e renagol yani e yaafagol anil mu'tadina jaggitoɓe yaafoɗa jaggituɗoma nam wa talabul maghfirati lahum imamu sajjad en jangi du'a mbawga ɓe toranto toñi ɓe ɓenna allah yaafano kaari yani ko kaari toñi lan kon tan nangrimo fi ɗum mi tori kema yaafano mo kadi an kadi telemma o yurme mo yaafoɗa imamu sajjad du antoɗo toñoɓe ɓe ɓen on to siyajo mi wi ñanden ɗo wimi si laggine heeɓi siyaɓe tato hare yetti allah neɓa alta wiitiɓe siyaɓe namno woɗi yo allah newnan en suto en to boga say baafidi wa huwa oɗo gayatoni hattode ma yabɗo ko sumumu min nafsi ko ɗo woni hattode ka towande wonki yaata wonki ki towata ɓuuri ɗo allah yaafo toñuɓe lamɓe yurmeɓe modi e hoorele allah no jaɓi ya yettotoñuɗoma ka kono taw ɓurtin ɓeɗo kañum ƴetta fof jonna allah inna allah yaafoɓe wal insaniya kamila e neɗɗan ka ko timmugo mum fa ida kanal ɓayle wa in kanal itida'u ɓayle jaggitugol ala zalimi e hoore toñuɗo bi misili embere ma atada ko jaggiti kon jaisan ka faman itada aleykum fa atadu alayhi bi misili andi qur'an on newni ya yotto e hoore hi qur'an kono noon qur'ana o wi ani forcé ɓe yettoɗa hara wona wajibi ko ɗum si allah nokko wi wa man afa wa aslaha mo yaafike moƴƴini fa ajruhu ala llah barjare makko ɗin ko allah jogui ɓeɗo noon suuɓi ɗum ɗo wiya taw barjare makko ɗin ko allah jogui fi sharia ka sharia wa kadar du'a alayhi wana noon kadi toragol allah e hoore neɗɗo toñowo jaisum ino daki mubahum no newna walakinnal ziwaju shay'un wo kono ngol dagagol ɗo ko goɗɗum ngo wal afu yaafagol ngol kadi alladi huwa kanko tawata min makarimil akhlaqi no tawa ko ɓuuri moƴƴude e jikkuji shay'un akara ɗum kadi ko hunde goo yottagol ngol no moƴƴi yaafagol ngol kadi ko hunde goo bal indal ayimma no ka e nokku imamuɓen annal mubalakatu fi du'ai imamuɓen wo ɗuɗɗingol du'agol ala zalime dow toñuɗoma kadi to addu zaliman a toon kawtede toñowo ya subhanallah ɓoɗo allah newnan en jokke ɓe ara ko gonga wonde ɓe maaki
bal wurin indal aimma ka imamu ben annal mubalaghata wonde may yotto yagol fi du'a yala zalimi toragole hore tonido yani toragole hore tonido pandi nyando hudamo pandi e son fami adi to addu dum wonay sabu an konte da ka imamu be zalima an kadara wonti tonido e son fami goddo tonima naam da way torade Allah hore makko na problem kon non na wadugol dum abtidi sa waɗi ɗum abitiɗi ara e feƴƴi ko Allah wino fa atadu alayhi bi misli kamɓe ko ɗum ɗoni yaarude kamɓe ko mbina hajjil qur'an ɓe maaki toragolle hoore toñiɗo ɗo dagi kono noon si ɗuuɗali si ɗuuɗi ara an kada wonti toñiɗo kadi to addu zalima seede mum qala sadigu imam sadigu maaki alayhi salam inna al abda no jiyaɗo la yakunu mazluman o wonay toñaɗo fama yazalu yadiu o wona ɗon hannde kadi o seerani mo toro tun kam kadi hatta yakuna zalima ha wonta toñiɗo eto fami o tan den sen daari ɗum ta yanda e l'islam siko a karamo kojo notaɗo lasirade goɗɗo a yirimo ɗo piihum o waɗimo ɗo piihum gotu yeeso yimɓe inna feeti est ce que ko ɗum waɗuma siko tere makka wajuji siko goɗɗo a yiri piihum gotu metto um waɗa ɗaɓɓude peñade temedere fawa e hoore makko lancana ɗum no jama o kan e l'islam on no ya yimɓe no sikka Allah ko leñol jogui Allah mara leñol Allah ko jogui wo ko wi kon inna akramakum indallah atqakum atqakum naam ay hatta yakuna zalima ha wonta toñiɗo fi du'aihi e toragol makko ala zalimi ɗon toñiɗo sa ɗum ini pandi imam sadigu maaki wo pelletti ma wiya wanno bonnere ɓe maaki pelletti ma wiya ko toñinoɗo ɓay nelaɗo makuno ko warata ammaro ko firga turbakeya no ka sayul bukhari ɓe maaki wayha ya ammar taqtulu kal fir'atul bakiya ɓe ndi kawe ma ammar ko fedde bewni ɗen waroyema ma wiyen wardomo ñande si fi imam sadigu maaki naam ma wiya koye firgatul bakiya jeeya min gawli rasuli sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kono ɗo ya huɗu ma wiya ma ɗo ya aybimo calculi an sa heeɓi place mo ma wiya marno on a laamike ko o laamino kon a commandike ko commandino kon a watano way noon ɓe maki sa andi a watano way noon wayɗa wawi mawɗude kono sa andi ko ɓay a heɓani sifa ɗum ñande heɓuɗa hay ko feccere ɗum a wayno way ma ɓuuri jaraɗa wuɗamo nan kuddi ndin ko ma arta ɓe Allah toñita yawgol lawol a imma ceerno mettiti ko ɗum farhanul maliki ko ɗum o wi farhanul maliki winde deftere on ñono chia ɓen miɗo ɓeyda yewtide miɗo hawrude woɗɗumi hadiseje monɗen ko haqqillande jaɓani o wi ko ɗum noon mi faala yettade on ko pelletti ko kanŋe jogui ɗon mi andina on noon kadi feddeji l'islam ɗi fof ko iblisa ɓuuri marde haaje mum ko onon par ce que ko onon ɓuuri jogade ka ɗaɓɓa ɗon pelletti ali bayti mouhammadin haqiqa feƴƴata ɗon o wi iblisa noon ko ɗon tigui faala fuutinde on so renaki o moƴƴinanayi on piiji o naadon piiji ɓuy nder toon bonna noon hoore mon haqqe mo jogui ɗon o farhanul maliki sunna yankejo maliki yankejo wonɗo makka ñande mi nawre mum ka internet ɗo son faami sen wattani la en taway min ko ɗum waɗi piiji buyno nder toon no tiiɗina haaju an ala piiji buyno nder toon si mi daari tawi yaadale qiyadatul aimma wona imam sadigu ɓe laɓɓini poy ɓe maaki kala hadise mo yiiɗon so yiɓike mo ndaare somo yaade e gourana so yaada e gourana bugue ton tampitina ɓeyi nelaɗo e Allah yeddodirta aduna si hadise ari tawi kanko ɗaɗo mi yeddodiri ko goɗɗo moƴƴini hayke i on to wadde naam hatta yakuna zaliman fi du'aihi e sabu du'a makko ala zalimi ɗo toon ɓe sababi kasirati takrari sabu ɗuɗɗingol tontingol makko huɗugol ngol faami ya subhanallah oɗo windi defterde noon ko ha wande goɗo windi ya subhanallah ayakunu du'a'u ala zalimi ida tajawaja al haddu zulman e yo jaka du'agol e hoore toñuɗo si tawi du'a um feƴƴiti ka du'a ɗon ara yankade a wonti toñuɗo o indi isan ko honno no joni ma haalu man yabtadi ɓe zulmi ko onnuno woni alhaali fuɗɗotoɗo toñe ɗen on an a toroto Allah e o toñuɗo makko kono sa ɗuɓɓini a wona joni toñuɗo o sinciɗo noon toñe ɗen on kam ko woni alhaali makko daari so yeyi gafiɗi wadul bayti debbo fiiliɗo on o laaɓi e 23 heures o lootike o laaɓi e 23 heures o waalora noon est ce que gueeƴe laawi kemo figi walum bayti holli mi jakara gueeƴe laawaki so juulaɗo gueeƴe o nangoyto fi gueeƴe o
wigo joni macci min mi fuɗɗo julum subaka non a laaɓi tawata leere gueeƴe yawtaali a juula e gueeƴe on sa juulani moɗo arewno bagage no mari hakkude ma yalla nam wa yatadi ala nnasi ara ko jaddito woore yimɓe aw yanhas aradahum ma goɗɗo won yirbinde ay onno dambe yimɓe ma yano woni yakka yimɓe damba yimɓe no rondade junubaji yimɓe ɓe andaɓe sikka ko jaahu ɓay pellel sa fene hoore goɗɗo aɗon ndeke junubi makko ɗi ala sikke anga sikka noon ko jaahu ɓayɗa fende yimɓe no weltanade aw yanhabu amwalahum ma jetta jawle maɓɓe ɗen aw yachiu alayhim inda zalimina ma o ñakkinaɓe ka tooñoɓɓen yaani jani ya woola indema bonde yeeso tooño wata police goɗɗon ɗo goɓe drogue tinjo yo ko tooñoɓe mere ayaya bonno inde goɗɗo e ɓen na ukkimo e probléme aw yakdahum ma o janfoɓe fa yuwarritahum o ukkaɓe fil muhlikati ka halkoji ɗo ko ɗum woni landal joni wawɓe ɗiɓe no haray ko an tooña ɗon sa duwi ka ɗuɗɗineɓe probléme o wonɗo ɗon e tooñude kono noon kadi watta aw yambasahum ma o bugo fi maɓɓe o kaninaɓe wa yusiyan o lorraɓe aw yatajassasa alayhim ma o wona e wiɗagol gundoji maɓɓe ɗi haɓɓito fama e secret um goɗɗo waɗa espionnage ma haalu amsali ha ulayi ɓeeɗo ko honum woni alhaali misal ɓeeɗo fi figi alil beyti ka figi alil beyti kono ɓeeɗo ñaweteray si tawi an moƴƴotoña ɗon sa ɗuɗɗini du'a ko probléme ɓe wonɓe noon e bonnude ɗiɗo are enen an daña wonɗen ko Allah jogui yeeto par ce que probléme no tiiɗi inna amsala ha ulayi o misal ɓeeɗo o ɓe haray ɓe laatike abou adannasi ɓurɓe yimɓe ɓen woɗɗitagol anillahi taala e Allah si tawi an toña ɗon sa ɗuɗɗini du'a wonta e tooñe ɓe wonɓe ɗon e toñude kañum koye ɗum tum wuuri o imamu cheikhu mo jaffaru oɗo no yewti fi tooñe o wi an ya wonu imamu yimɓe ardagol ɓe ka juulirde arɗa andi pellet amarana gandal mum ɗum ko zulmu ta sikko yewgo tuyata e bitiki goɗɗo ma yenna goɗɗo on tooñe an ko place goɗɗo joguiɗa ɗo hono won tooñe waɗa ko hunde kande ɗo aka waɗede an a mara martaba a mara gandal imamako anda hunde ko wiyete imamu yagal jaɓa wonde imamu komene imamu ɓenna janggima on selli hanka radio noddano men fof ko men yewtane men imamu ɓe hunde kaari a julnayi juutina ɓe nelaɗo tikkuno fi mum ɓen goɗɗo arno wi nelaɗo menen kaari no julna men mo wawi janggude ha ema kewa onaɓi ɗon ha o yi kono so fuɗɗike ɗo juulugol fayda joni mi accitini yago ka juulide ɓe ma ko naccindima yago ka joni e imamu amen o soday a jiɓo toon hectora ɓe maaki ɓe maaki subhanallah ɓe yimmiɓe dañi ɓe maaki ulayka humul usak ko ɓen woni yedduɓe ɓen no sayi muslim jul daragola jiɓo yimɓe ɓen jiɓo kono wona ɓe maaki julnowo jama yo hawri no toon nawnuɓe no toon nawyiɓe no toon marɓe haaju tan no imamu yayoɓo juuɗi fiya woni imamu an ko diina hombo wonɗa juulande ko Allah mo jaɓata tooñe jaɓata penande on ko yoɓoyɗa mbuuɗi fi yawgol kam mum nelaɗo yeddinoke on ɓe on de imamu ya ummunnas adrahum li kitabillah ko ɗum waɗi ko ahlul bayti no waɗa formellement interdit yo jaatuɗo gandal julnu marɗo gandal ɗum ɗon ko ahlul bayti ko haram ko ɗum waɗi chi a tigi wiyeteɓe a chi si ɓe tawi o imamu ɗo na o compétent fi julnugol koɓe yahirta ka juulide ko ɓuuri kon ko litta ƙaaro fi nabidale jama o kono haqiqa tan kamɓe ara ɓe andi ɓe juulade artiga wagutumo ɓe juule o filta sofere e kekko jonnama camion laawol ngol waɗi gayɗe no waɗi virage koye niwre wona yayede konto fokkutu ɗon ko uno yagol ala joni noon haɗa suti ɗum noon ɗa acci ɗon imam sadigu maki jama o aroyey ɓe maki ya chiati kono talibaɓe an jama aroyey ka tawoy toon dirhamu goto no hitti ɓuuri wagutu ɓe maki ya imam hebda rasulillahi ko ɓiye geɗal nelaɗo kono ɗum woni tan ɓe maki dirhamu goto majjo e hakkude mon on setta ɗon o hettaki mbuɗu goto butta e hakkude mo majja on setta ɗon o hettaki kono goɗɗo darto bonnanan wagutu mon on complet on fo seedo yaw hay goto lantatako na ɗo fewndimi pele semmil goɗɗo futti ɗo e fo e membita to ko téléphone to koɗo goɗɗon julna en ɗo joni jangga korton kartan ara sella kayril maklubi alayhim walallaalina foro para ara sella wayno ndiren ɗo yahen hay goto landata ɗum andi wagu toon hittali men
aw yiɓe ɗo noon komin abou adil nasi ko ɓurɓe woɗɗude yimɓe ɓe ganillahi taala wa ashadduhum ɓurɓe tiiɗude isman bakkatu way ga bange lette wa adba'uhum ɓurɓe ɓe kanude amalan golleji wa kalagaji jikkuji. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.